नमस्कार दर्शक बंधु। आज आम समाज रे जाति प्रथा छुआ अछुआ भेदभाव को नहीं पतनर द्वार ठिया होइथिबा आमर सनातन संस्कृतिर आगामी परिस्थिति को संग्रह करी आमर समस्त वीडियो सदृश आज भिडियो रे मध्य आमे आपण मानकु जणाइबाकु जाउछु जे वास्तव रे हरिजन किए, हरिजन नीच आउ अछुआ काहींकी, एही समाज को किए आउ काहींकी हरिजन नाम रे घोषित करिला, एही हरिजन समाज आसिले केउठु आउ आपण मानकु एहा भी कहिबु जे हिंदू धर्मर केउ शास्त्ररु एही हरिजन शब्दटी आसीछि। हरिजन जातिर जन्म वृत्तांत जानिला परे सेमानंक प्रति आपणंक मनरे आसुथिबा समस्त भावनार समस्या दूर होइजिवो। एही वीडियो कोनोसी एंटरटेनमेंट पई नुह, सतकु सामना करुथिबा व्यक्ति वीडियोर शेष पर्यंत रही परिबे। आपण माने जानिछंती जे एही चैनल असत्य अंधविश्वास को केबे भी समर्थन करे नाही। वीडियोटी जदि आपणको भल लागिवो तेबे गोटिए लाइक करी जेतिकी पारुछंती शेयर करंतु आउ एक सच्चा सनातनी हेबार प्रमाण दियंतु। दर्शक बंधु, दीर्घ 300 वर्ष धरी चली आसुथिबा जेउ प्रथा को भारत सरकार बैन कर दैछंती सेही प्रथा आज मध्य प्रचलन रे रहिछि। खास करिकि आम ओडिसा रे आम परी साधारण लोक माने उच्च नीच छुआ अछुआ भेदभावरु आज पर्यंत बाहरी नाहंती। केवल ओडिसा रे नुह, भारतर किछि ग्रामीण अंचल रे मध्य एपरी जाति प्रथार कुभावना रखुथिबा व्यक्ति माननकु देखिबाकु मिलुछि। किंतु वर्तमान आम ओडिसार किछि बुद्धिजीवी माननक द्वारा जेउ प्रथा को 30 वर्ष पूर्वरु माटी तले कबर दिया जाइथिला सेही कबर को सिनेमा एवं सोशल मीडिया माध्यम रे बाहर करी पुणी थरे जाति प्रथा को जीवित करिबा पई प्रयास करूछंती। हेले एही परी मूर्ख व्यक्ति माने जानि नाहंती जे एही कुप्रथा पई आम धर्मर एवं आम देशर केते क्षति होउची आउ हेबाकु जाउची। सनातन धर्मर कौनसी पुस्तक रे जाति प्रथार आलोचना करा जाई नाही। से वेद हेउ किबा पुराण केउथिरे भी लेखा होई नाही। केवल कर्म अनुଯାयी 4टी वर्ण उल्लेख रही। श्रीमद भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल कर्म उपरे विभाजित अटंती। जदि बा केउठी देखिबाकु मिले तेबे ताहा सेथिरे मिसा जाइछि, जेपरि चाउल रे गुड़ी आउ सुजी रे खुद। आपण माने भाबुथिबे जे एहा किपरि संभव? संभव दर्शक बंधु, हजार वर्ष धरी सनातन धर्म को नष्ट करिबा पई अधर्मी माने षडयंत्र उपरे षडयंत्र करी आसुछंती आउ एबे सेमानंकर षडयंत्र सक्सेस हेबाकु जाउछि। हजार वर्षरु अधिक भारत रे विदेशी माने शासन करिले। नालंदा परि विश्वविद्यालय सहित अनेक गुरुकुल जालिकी नष्ट करिदेले। आमर शिक्षा पद्धति बदलाई दियागला। हिंदू ग्रंथ रे जाति प्रथा सहित रे प्रत्येक देवादेवी चरित्र को प्रश्नवाचक आसिला परी अनेक मनगढ़ण कहानी मिसई दिया जाइछि। रोषई करिबा पूर्वरु जेपरी कुलारे चाउल को पाछुड़ी गुड़ी अलगा करंती सेहीपरि मनगढ़ण कहानी गुड़िक अलगा करिबा निहाती जरूरी। टीवी सीरियल कहानी गुड़ी को सत भावी विश्वास करंतु नहीं। निजे हिंदू शास्त्र पाठ करंतु आउ आमर चैनल को फॉलो करी समस्त वीडियो देखंतु। हुए तो आपण माने जानि नाहंती, जाति प्रथा कारणरू विदेशी संस्कृति भारत में विस्तार करिबारे लागिछि आउ आमर भारतीय सनातनी हिंदू संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हेबाकु जाउछि। आदिवासी हरिजन समाजर भाई भौणी माने निजर आत्मसम्मान पई जणे जणे करी मुस्लिम ईसाई हेबारे लागुछंती। वर्तमान आम भारत में 145 कोटी जनसंख्या अटे। सेथि मध्यरु 30 कोटी मुस्लिम आउ 100 कोटी हिंदू अछंती। एही 100 कोटी हिंदूक मध्यरु हरिजन आदिवासी समाज 60 कोटी अधिक। उच्च नीच करुथिबा व्यक्ति टिके चिंता करंतु। भविष्यत रे एमाने जदि जाति प्रथा कारणरू पीड़ित होई सही तथा कथित इस्लाम को निजर करी अधर्म पथरे चली जिबे तेबे आपणक तथा कथित उच्च जाति को धरी कौन करिवे? 2045 रे भारत इस्लामिक राष्ट्र घोषित हेबो बोली कट्टर मुस्लिम माने एपरी फकोड़े कहूनाहांती। दर्शक बंधु, भगवान करंतु मोर एही पूर्वाभास सत न हेउ। समय अछि सुधरी जिबाटा भल, नचेत सेतबेलकु पापुलीर गुड़ कहुणी की बोही पड़िथिबो आउ चाटिबा पई जीभ पाइबो नाही। दर्शक बंधु, हरिजन समाज को आगरू दलित समाज बोली कहा जाउथिला। एमानक अस्तित्व जानिबाकु हेले आमको हाराहारी हजार वर्षर इतिहास पृष्ठा को खोलिबाकु पड़िबो। जेतेबेले मोगल माने भारत रे आधिपत्य विस्तार करिबाकु लागिले सेही समय रे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र समाजर केतेक वीरपुत्र माने मोगल आधिपत्य को स्वीकार न करी विरोध करिथिले। निजर क्षेत्र मातृभूमि एवं सनातन धर्मर रक्षा पई 4 वर्णर वीरपुत्र माने क्षत्रिय धर्म को पालन करी मोगल मानक सह क्षत्रिय होई युद्ध करिथिले। एथिरे अधिकांश भूमिका क्षत्रिय समाजर थिला। भूमिपुत्र माने वीर गति को प्राप्त हेउथिले पुणी नुआ सेना गठन करी युद्ध करुथिले। सेही वीर भूमिपुत्र माने एपरी बारंबार निजर वीरत्व प्रदर्शन करी मोगलिया मुस्लिम मानकर विरोध जारी रखिले। आपण माने जानिछंती जे शक्तिशाली सेना गठन करिबाकु हेले धन जन एवं मन एही तीनोटी अत्यंत आवश्यक। तेणु एमानंकु शक्तिहीन करिबा पई मोगल माने धन जन एवं मन उपरे प्रहार करिले। आउ
ମୋଗଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା ଯେ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଧନ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ବି କଥା ହେବ ନାହିଁ କି ମିଶିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତା ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ ବଜାରରେ ଉଲଗ୍ନ କରି ଇଜ୍ଜତ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଜାମାନେ ଡରିଯାଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂମିପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଧନ ଜନର ଅଭାବରୁ ମନୋବଳ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ସମାଜଠାରୁ ଏମାନେ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଆଉ ମୋଗଲିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଭାବେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦଳନ କରି ଦଳିତ ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ଏହିପରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ବିତି ଚାଲିଲା। ମୋଗଲିଆ ଗଲା ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଶାସନ କରିଲେ। ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଳିତ ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାଜ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକ ହୋଇକି ଲଢ଼ିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଭାରତରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ସମାଜକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦଳିତମାନେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲେ, ଖଟିଲେ ଖାଉଥିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ବାହାରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରୀତି ରିବାଜ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଅଛୁଆଁ, ପାପୀ, ଅମଣିଷ କହିକି ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦଳିତ ସମାଜକୁ ଅଛୁଆଁ ନୀଚ ଜାତିର ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଗଲା। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଫସି ଅନ୍ୟର ଗୁଲାମୀ କରିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆର୍ୟ ସମାଜ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ସବୁ ସମାଜର ଲୋକ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଭୁଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ୟ ସମାଜରେ ମିଶିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆର୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ୟବ୍ରତ। ଆର୍ୟବ୍ରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କେହି ଛୋଟ ନୁହଁ କି କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ବିଷ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଏପରି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି 200 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ତଥାକଥିତ ଜାତୀୟ ପିତା M.K. ଗାନ୍ଧୀ ଏହି ଦଳିତ ସମାଜକୁ ହରିଜନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1932 ମସିହାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରିଜନ ଜାତି ନାମରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ପୁସ୍ତକରେ କୌଣସି ସମାଜ କିମ୍ବା ଜାତି ବିଶେଷ ଉପରେ ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜଣେ ଯିଏକି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ଶ୍ରୀରାମ ଚରିତ ମାନସର ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଥର ହରିଜନ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଅଶୋକ ବନରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ସମୟରେ ମାତା ସୀତା ହନୁମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ହରିଜନ ଜାନି ପ୍ରୀତି ଅତି ଗାଢ଼ି, ସଜଲ ନୟନ ପୁଲକା ବୋଲି ବାଢ଼ି। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ କୁହାଯାଇଛି, କୌଣସି ଜାତିକୁ ନୁହଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନାତନୀ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରିଜନ। ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଉଠାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂମିପୁତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମାତା ଆଦିଶକ୍ତି ହିଁ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଳୀ, ଭୈରବୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା, ରୁଦ୍ରାଣୀ, ଚଣ୍ଡୀ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନଙ୍କ ଇଶାଣରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ମା ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଅଟନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କ୍ରମେ କର୍ମ ଆଉ ଚରିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଲୀନ ହୋଇ ପତିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେହି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅଧିକ କିଛି କହିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଯିଏ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ମଜହବକୁ ଚାଲିଯିବାଟା ଭଲ। ସେ ମୋ ମତରେ ଜଣେ ଅମଣିଷ, ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ପାପୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ।